Среди горных вершин Чечни, где ветер несет древние легенды, скрыты следы великого прошлого. На камнях, веками обдуваемых ветрами, высечены таинственные символы петроглифа. Это не просто рисунки, это голос предков, их память, их послания. Они изображали сцены охоты, ритуалы, солнце и звезды, все, что наполняло их жизнь смыслом. Каждый знак, как окно в другой мир. Эти древние послания – свидетельство высокого духа и силы народа, жившего в гармонии с горами. Сегодня мы стоим перед ними в благоговении, словно слушаем тишину, в которой звучит вечность. Петроглифы Чечни – это история, высеченная в камне. Это связь времен, которую нельзя забыть. Всего хорошего. Lerman tona temekur la khila gina hotretarna tonna för sayday mehkasilar dina sayhe shana verdi khacha dega yo khota qoina basta chonna biqan bososh sa'adulam saditana شرقي صور دايمك كاتب دلا صلى يا مرت وصل خطر قطعية الصيخر بلا سيد داقة كردو تشتدي سيتا يوق إحكينا عزب فيقو لا يخذ كل التبلار نحكي وصوخ دنيا سلكت شويرسي خوشوش بطة بيزم يحطي يشام بيتسبين واخر دوسوش نحكي وصوت هنقوم قولك جنسقام ويوسوش محقق بلا حلق خدا ديق الخلا عمل دوسوش نحكي دوتشو برزيح كنشو بوصبنا شيق اليوم وشي محارسة بجن شراغ الثيمة ما نسي الليل قبل اللي على بكلمة نحكي متى نحكي مكة بيرحنا ضدنا صيحيش أنا مرزي خاشة دقا يوهو سقوينا واستفشلنا بيقن بوصوش تعظلم سديتنا